Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Presiden Rusia Vladimir Putin menilai Ukraina enggan menyelesaikan konflik dengan Moskwa lewat cara damai. Hal itu disampaikan Putin dalam video yang dirilis pada Sabtu 27 Desember 2025 malam. Menurut Putin, banyak negara-negara barat yang telah menyarankan Ukraina untuk menerima syarat perdamaian guna mengakhiri konflik dengan Rusia. Putin menilai syarat tersebut sudah menjamin keamanan Ukraina dalam perspektif sejarah jangka panjang. Perjanjian perdamaian itu juga dinilai bakal memperbaiki hubungan kedua negara sekaligus memulihkan ekonomi Ukraina. Meski demikian, Putin menilai para pejabat Kiev bertele-tele dalam menentukan langkah untuk merampungkan konflik dengan cara damai. Да, послушали. Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Putin menambahkan, Rusia tidak akan memaksa pasukan Ukraina untuk mundur dari wilayah yang telah mereka kuasai. Namun Putin menekankan, jika Ukraina tetap tidak ingin mengakhiri konflik lewat jalur damai, maka Rusia bakal menanggapinya dengan cara militer. Putin pun menyinggung salah satu caranya dengan menggelar operasi militer khusus untuk mencapai tujuan awal Moskwa. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Dalam kesempatan itu, Putin memaparkan bahwa pasukannya telah menguasai penuh wilayah Mirnohrad di Donetsk. Menurut laporan yang diterimanya, situasi di sepanjang garis depan masih terus diwarnai konfrontasi militer kedua negara. Pasukan Rusia disebut terus meningkatkan tekanannya pada pasukan Ukraina di sejumlah wilayah perbatasan. Sementara itu, pejabat Ukraina masih belum menanggapi pernyataan Rusia tersebut. Ukraina hanya mengakui bahwa pasukannya sempat mendapat tekanan dari Rusia. Namun Kiev mengeklaim telah memukul mundur upaya Rusia untuk terus maju.